Bagaimana cara menciptakan tapi sudah itu saya sapa juga pakai bahasa Indonesia. Nah, selamat sore semua. Sore? Iya, jadi teman-teman dan kakak-kakak sekalian, selamat datang di acara Sketch Culinary on the Spot with Guillaume Long yang merupakan bagian dari rangkaian Pekan Gastronomi Prancis Le Goût de France 2025. Ya, baik, saya sendiri Nindya Saramaulidia. Beliau adalah seorang penulis dan ilustrator komik asal Prancis yang dikenal karena karya-karyanya yang memadukan gastronomi dan cerita visual. Oke, Kreatif Art Makassar, Komunitas Garis Makassar, dan Artifak Project. Nah, hari ini kita akan menikmati perpaduan. Halo guys, perkenalkan nama saya Bulbul, perwakilan dari Garis. Jadi komunitas kami itu termasuk baru, jadi masih agak muda, jadi masih butuh beberapa proses belajar. Makanya kami selalu ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Riki Satria Ditama SR Tutu dari UKM Kreatif Art Makassar. Jadi UKM Kreatif Art Makassar ini adalah unit kegiatan mahasiswa dari salah satu kampus Politeknik Negeri Media Kreatif PSDK Makassar yang bergerak di bidang seni dan desain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, bonjour. Kami dari Artifak, kami komunitas seni dan budaya, khususnya seni rupa. Visi misi kami itu untuk lebih ke pengembangan literasi seni rupa. Kami punya beberapa agenda kegiatan yang bersifat tahunan atau annual event. Itu ada dua, yaitu Revolusi Esok Pagi atau REP, dan juga Behind the Beauty, dan juga beberapa kegiatan seni rupa yang sifatnya accidental seperti sekarang dengan AF dan teman-teman komunitas seni rupa Makassar lainnya, dan juga beberapa kegiatan seni yang lain. Itu aja. Terima kasih. Merci. Oke, tepuk tangan untuk Artifak Project. Tes. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Fadli dari Indonesia Sketcher Makassar. Seperti namanya, Indonesia Sketcher itu fokus ke membuat sketsa dengan media apapun, pensil, drawing pen, cat air ataupun apapun. Dan kami tuh men-sketsa apa yang kami lihat, entah itu kota ataupun makanan, seperti yang akan sebentar kita sketsa. Dan seperti yang ini kayak anunya Mr. Gio. Kayak gini juga seperti yang kami sketsa di IS. IS itu skala nasional, cuma kita ini di IS cabang Makassar. Jadi ada pusatnya di Jakarta. Itu saja mungkin dari saya. We are very happy to have you here, and maybe you can introduce yourself to others. Nama saya Guillaume Long. Okay. Nama saya Guillaume Long. Indonesia. Mungkin teman-teman untuk selanjutnya saya bisa bantu untuk interpretasi apa yang Mr. Guillaume Long ucapkan. Donc je suis un dessinateur de bande dessinée depuis 2003. Dia seorang ilustrator komik dari 2003. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts en France, qui est une école d'art. Dia memulai pendidikannya dari sekolah desain yang namanya Beaux-Arts. Kalau mungkin teman-teman tahu, di sana juga ada museum namanya Museum Beaux-Arts. Nah, ada yang khusus untuk pendidikannya, dia memulai studinya di sana. Et à la base, je me destinais pas à faire du dessin, je voulais faire du cinéma. Et c'est en faisant des storyboards que j'ai commencé à dessiner pour la bande dessinée. Awalnya dia sama sekali tidak tertarik dengan menggambar, tidak tertarik dengan ilustrator. Dia lebih tertarik ke sinema atau bioskop. Itulah kenapa bagaimana perpindahannya dari sinema ke desain atau ilustrator. Dia tuh awalnya suka membuat storyboard. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, la première fois que j'ai fait une bande dessinée, c'était la première fois de toute ma vie que je faisais de la bande dessinée. Donc je vais vous montrer des pages. C'était sur ma vie d'étudiant aux Beaux-Arts. Oke. Voilà. Mungkin teman-teman saya ada kirim link di grup perwakilan
Nah, bisa di-share lagi linknya biar teman-teman yang lain bisa lihat beberapa koleksi dari Guillaume Long. La première fois que je faisais de la bande dessinée. Ini adalah komik pertama yang dia buat di hidupnya. Donc c'est pour ça que c'est en noir et blanc, parce que je savais pas comment utiliser la couleur. Bisa dilihat ini hanya hitam dan putih. Teman-teman bisa lihat yang di Dropbox-nya. Mohon maaf bisa cari sendiri, tapi berdasarkan ini bisa dilihat di komik yang pertama dia buat cuman ada hitam dan putih. Malah kalau teman-teman perhatikan semua karakternya itu tidak ada kakinya. Karena sama sekali juga di awal dia belum tahu bagaimana caranya menggambar kaki. Je leur explique ce que je dessinais, donc dans laquelle je suis rentré par hasard. Je suis aussi devenu illustrateur pour des magazines, pour de la presse, donc pour les enfants. Tu peux montrer ces deux images. Secara paralel, dia belajar tentang komik, dia juga menjadi seorang ilustrator, tapi untuk media. Tapi belum untuk media, semua media, dia khusus untuk anak-anak. Teman-teman bisa lihat untuk yang ini. Di sini ada perbedaan bagaimana dia caranya membuat ilustrator yang di bawah ya, bukan fokus sama teksnya. Ilustrator yang di bawah ini untuk yang masih awal raw-nya. Setelah dari itu, yang ini barulah dia belajar yang namanya memberi warna atau mewarnai. Bisa lihat teman-teman perbedaannya, yang sebelumnya dia cuman kayak gitu, semuanya cuman garis hitam putih, cuman ada sketch, cuman ada bayangan yang di belakang. Setelah dari itu dia sudah belajar yang bagaimana namanya mewarnai, memberi gambar, etc. Sangat berbeda perbandingannya yang dari awal. Yang dari awal itu cuma hitam putih, sudah berpindah ke gambar yang cukup besar tapi warnanya belum bagaimana, cuma ada karakter manusia. Yang ini contoh komik, dia menceritakan tentang bukan seorang ya, seekor udang. Adventure of Shrimp, petualangan seekor udang. Sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa zoom sendiri kalau bisa di Dropbox-nya. Ils peuvent voir toutes les étapes d'ailleurs, avec les crayonnés et tout ça. Di sini juga bisa dilihat perbedaannya, sudah muncul nih bagaimana caranya menggambar kaki meskipun masih yang kayak gini. Karakternya juga sudah mulai berbeda dari sebelumnya. Ini ya, selesai? Ouais. Voilà. Ini hasil akhirnya. Dans l'autre sens. Pardon. Non, encore. D'accord. Vas-y, montre. Ok. Hop. Hop. Voilà, vas-y, donne-moi. Le sketch, Ok. Et puis après comme ça. Tu m'expliques, je l'explique. Ouais, vas-y. Ini beberapa cara, teman-teman bisa lihat. Ini cara Guillaume bagaimana membuat sebuah gambar yang seperti ini. Kakak bisa lihat, ada link tak? Oke, jadi yang gambar yang ini. Oke, yang komik, yang petualangan udang. Jadi yang ini, cara yang pertama itu yang ini. Expliquer? Ah oui, d'accord. Là, on voit différentes étapes des pages de bande dessinée. Donc là, tout ce travail-là, il est numérique. Il n'a aucune existence papier. Oke, jadi dia buat ini secara numerik atau digital. Karena kan sebelumnya Guillaume belajar juga itu mulai dari non-digital, alias dari kertas, dari pensil, apa segala macam. Tapi mulai dari Guillaume belajar bagaimana caranya membuat komik, ini salah satu contoh yang sudah numerik, alias digital di iPad. Mais d'habitude, quand je fais des bandes dessinées, je préfère travailler avec du papier et du crayon. Ouais. Et donc là, il y a les différentes étapes avec le crayonné, qu'on voit. Après, tu peux tourner, il y a ce qu'on appelle l'ancrage, le trait, quand c'est repassé. Non, là-bas encore. Ouais, c'est bon. Ouais, ça. Et après, du coup, voilà, tu peux... Teman-teman bisa lihat perubahannya, perbedaannya. Sebelumnya masih kayak betul-betul secara sketch. Ada masih garis-garis segala macam, sudah muncul beberapa bubble text-nya, terus pindah ke sini, teksnya sudah mulai menghilang. Garis-garis yang sebelumnya ada di sekitar bawah sini sudah mulai berubah dari sebelumnya. Yang suite. Et après les textes qui sont rajoutés. Voilà, selanjutnya dia masukkan teksnya. Là aussi, c'est pareil, c'est des textes qui sont faits à l'ordinateur, mais d'habitude, j'aime bien écrire mes textes comme dans les carnets qu'ils ont vus là. Voilà, teman-teman, itu yang ada tadi buku yang betul-betul cuman khusus komik. Dia itu lebih prefer aslinya membuat komik melalui kertas, pensil.
Je préfère écrire les lettres à la main parce que je considère que ça fait vraiment partie du dessin. Kenapa dia lebih pilih menggunakan kertas? Karena tulisan tangan itu menjadi karakteristik seninya dari Guillaume Long. Karena kalau misalnya dia menggunakan digital, berarti bisa jadi sudah ada fontnya, sudah ada ininya. Tapi kalau misalnya Guillaume buat komiknya menggunakan tangan, itu ada juga ciri khas penulisan tangannya dari Guillaume. Nah biasa setelah dari itu baru dia scan, setelah dari dia scan baru dia lakukan pewarnaan di iPad-nya. Karena lebih gampang untuk mewarnai di iPad daripada di kertas. Et après, il y a la couleur qui est ajoutée, c'est des systèmes de calque, donc on empile les uns sur les autres. Teman-teman mungkin yang sudah terbiasa pakai iPad pada saat mewarnai, ada beberapa layer. Pada saat pewarnaan, dia juga untuk pewarnaan menggunakan beberapa layer. Donc comme j'ai travaillé aussi un peu dans de l'animation, je colorie un peu comme en animation, c'est-à-dire ternyata avec dia juga différentes calques. Bekerja sedikit di bagian animasi. Jadi dia untuk animasinya dia juga sudah belajar mewarnainya menggunakan digital alias iPad. Du coup, j'ai gardé cette habitude de séparer les personnages du décor dans la couleur. AF Makassar. Oke. Et donc ça regroupe trois livres. En fait, c'est une compilation de 3 livres. Ini kombinasi dari 3 buku. Digabungkan jadi satu. Kalau teman-teman tahu boire à manger, boire itu artinya minum, manger itu artinya makan. C'est une expression française qui veut dire un peu de tout. Jadi ini sebuah ekspresi kata-kata ekspresi Prancis yang menjelaskan kalau ini it's about everything, yang diminum dan yang dimakan. Karena ini juga pergabungan dari ketiga buku. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai notice orang yang di tengah ini, karakter yang di sini itu adalah Guillaume. Diterbitkan dalam beberapa bahasa dalam Eropa, tapi kalau untuk di Asia baru diterbitkan, itu yang membuat dia mempunyai jaringan internasional, komikus nasional. Karena untuk Eropa, terutama Prancis, sudah banyak penerbitnya, tapi kalau untuk Asia baru Cina. Et donc ça c'est le travail qui m'a occupé dans les 10 dernières années et qui m'occupe encore maintenant d'ailleurs. Ouais. Voilà, ouais. Ah ouais, je continue à faire des BD là-dessus. Oke, Bomba ini katanya pekerjaan terakhirnya selama kurang lebih 10 tahun. Dia fokus untuk bisa buat ini dan sekarang dia masih melanjutkan agar bisa melanjutkan apa ceritanya edisi selanjutnya dari Boire à manger. Et là vous avez vu, j'ai fait passer des carnets au tout début et il y en a certains qui sont imprimés là-dedans en noir et blanc. Kalau teman-teman bisa perhatikan tadi ada 3 buku-buku kecilnya Guillaume. Itu kebanyakan juga sudah dimasukkan ke dalam sini. Kalau yang buku-buku kecilnya itu kebanyakan dalam bentuk raw-nya, ya ini sudah dalam bentuk diterbitkan teman-teman. Je peux le partager? Ouais, bien sûr. Je vais écrire le texte. Is it funny? Yeah? Donc il faut en choisir 5, c'est ça? Ouais. Je l'ai choisi du 5e au premier. Teman-teman kalau mau lihat gabung yang gambar-gambar yang lain itu ada terkumpul di sana ya. Sekalian kita mungkin juga. Jadi sebelum menutup kegiatan sketch on the spot
Pekan Gastronomi Prancis 2025 ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IS Makassar, Creative Art Makassar, Artifact Project, dan komunitas Garis. Dan ayo kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk informasi juga kegiatan selanjutnya dari AF itu nanti ada FSP, Festival Sinema Prancis. Jadi teman-teman itu sekitar di pertengahan bulan November akan ada Festival Sinema Prancis dan pembukaannya itu di bioskop XX1 dan itu gratis. Jadi teman-teman bisa ikut kegiatannya dan kalau mau tahu kapan kegiatannya diadakan, pantau saja Instagram dari AF Makassar. Nah, 1, 2, 3. Merci beaucoup.